नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान सन 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ेंगे 26वें पारे में सूरह अल-हुजरात। सूरह अल-हुजरात मदनी सूरत है। इसमें 18 आयतें और 9 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हुजरात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। इसका मतलब यह है कि दीन के मामले में अपने तौर पर कोई फैसला ना करो, अपनी समझ और राय को तरजीह दो। ना ही अपनी समझ और राय को तरजीह दो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत इख्तियार करो। यानी अपनी तरफ से दीन में इजाफा या बिद्दात की ईजाद अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की नापाक जिसारत है। किसी भी साइमा ईमान के लिए लायक नहीं। इस तरह कोई फतवा कुरान और हदीस में गौर व फिक्र के बगैर ना दिया जाए, और देने के बाद अगर उसका शरई खिलाफ होना वाज़ेह हो जाए तो इस पर इसरार भी आयत में दिए गए हुक्म के मुनाफी है। मोमिन की शान है कि अल्लाह के आगे सरखम करता है और उसके रसूल की अताअत करता है। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर से ऊपर ना करो और ना उनसे ऊंची आवाज़ से बात करो, जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल अकारत चले जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। इसमें रसूल के लिए ताज़ीम और तकरीम का बयान है जो हर मुसलमान से मतलूब है। पहला अदब यह है कि आपकी मौजूदगी में जब तुम आपस में गुफ्तगू करो तो तुम्हारी नबी से बुलंद ना हो आदाब। दूसरा, जब खुद नबी से कलाम करो तो नहायत वक़ार और सुकून से करो। ऊंची ऊंची आवाज़ से बातें ना करो, जिस तरह बेतकल्लुफ़ी से आपस में बात करते हो। तो अगर इन तकाज़ों को मलहूज़ नहीं रखोगे तो बेअदबी का एहतमाल है, जिससे बेशऊरी तौर पर, नादानिस्ता तौर पर अपने अमल बर्बाद हो सकते हैं। बेशक जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी आवाज़ पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनको दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जांच लिया है। उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा सवाब है। जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअक़ल हैं। अगर ये लोग यहाँ तक सब्र करते कि आप खुद से निकल कर उनके पास आ जाते तो यही इनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो। ये आयत मुफ़स्सिरीन के नज़दीक हज़रत वलीद बिन उक़बा के बारे में नाजिल हुई, जिन्हें अल्लाह ने सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा था। रसूल अल्लाह ने सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने आकर यूं ही ख़बर दी कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़िलाफ़ फ़ौजकशी का इरादा ज़ाहिर फरमा दिया। फिर पता लग गया कि ये बात गलत है, तो वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वहीं रह गए, वो वहाँ गए ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये फरमाया जा रहा है, अल्लाह ने उन्हें ख़बर दी। ऐसा ना हो कि नादानी में तुम किसी कौम को ईज़ा पहुँचा दो और अपने किए पर पशेमानी उठाओ। और जान रखो, तुम में से अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अगर तुम्हारा कहा करते रहे बहुत से अमूर में तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में जीनत दे रखी है, और कुफ्र को और गुनाह को और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया है। यही लोग राह याफ्ता हैं अल्लाह के एहसानों इनाम से, और अल्लाह दाना और बाहिकमत है। और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो उनसे मेल मिलाप करा दिया करो। फिर अगर उन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज़्यादती करे तो तुम सब उस गुरोह से जो ज़्यादती करता है लड़ो, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। यानी अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक अपना इख्तिलाफात दूर करने पे आमादा ना हो, बल्कि बगावत की रवश इख्तियार करे, तो दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी है वो सब मिलकर उस गुरोह से लड़ाई करें। अगर लौट आए
یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کو ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو، یعنی اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مرد بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تو تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں، جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اقرار کیا تھا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اپنا دعویٰ ایمان میں یہ سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھیے، بلکہ دراصل اللہ کا آپ پر احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ یعنی کہ اعراب نبی کریم کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، آپ کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار تھے۔ اللہ نے ان کا رد فرماتے ہوئے کہا، تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، اس لیے کہ تم اخلاص سے مسلمان ہوئے تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا نا۔ اس لیے تم اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دی۔ اے مسلمان، اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ یقین مانو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 18 کے ساتھ سورہ حجرات کا اختتام ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔